salbari salbani update nogronai kotor koktoma phiaba belai ki important news angnoro na thangi tongo oborok saimani tongkha kaham hai hine saitu jatha phiaba o kotor koktoma ni bisi election usloka pherang kokjogi thika abai kotor koktoma rokno noro sanai phiaba subscribe khlaini ta pokjabai di BC election village committee ni election je 2016 angi thangmasei phiaba abno tinai tabuk 2026 10 বছর kai thangka boagra siri khokka tipramotha siri khokka CPIM siri khokka phiaba siri khoknai kerei tai kubuni party tai kubuni kono kotor andolon nukjak ya phiaba paithak jora boagra pradot kishor debormani sakbai thangni chaitok mumbai pulia high court oro nyangai supreme court o case ওই পাইথাক জরা জুন মাস 2026 ni bisingo BC election ma khlainai je BC election ni bagai tiprasa amtai hamyangi tongkha agini hai samung manya agini hai borok panchayat ni bisingti je mani tongmani manlia abhai ingmani ogrok je democracy raijao village committee bo election nango a election 10 বছর lai thaka je jago 5 বছর na tong 5 বছর na tongmani okay o election tabuk paithak jora supreme court ni saklai mungo phanose oini angnani phasing nainani thangka hangkai je tabuk joti niyom onujai june mas ni bisingo tumuno election ongna hangke o may mas ni bisingo no notification dani nango je omsu tarigo vote omsu tarigo nomination omsu tarigo withdraw omsu tarigo result phiaba a saklai mung tak boriako bisingti koktoma manmani hingka hangke election commission bebagno tiar election nahana bagai vote nahana bagai bebagno tiar phiaba election commission ni bakhak tinai bonito jora branch tongo gai ADC ni election hongka ke SDM rok returning officer ngo tabuk BC election hongka ke je BDO rok bor returning officer naita phiaba nokjakha election commission begakti bebagno tiar hni hinpano tabuk tipramo thakbo tiar tai kubuni party rok tiar kerei tai tiar kerei BJP rok o halogo BC election hai jago tumu chen kha maneno obkhai jotoni grass level oro paiya angnani kiri jagino usluka hni potro potrika kai tongkha tai secretary yat ni bukhakti bahaino BC ni sostoi je saiman mote BC election uslo jaksinai hninya koktoma BC election june mas ni bisingo lia jabno tinai wanalaijak lukorok obono kasai peka top 10 ni bisingo puila kotor koktmawo ingkai jodiu tabuk jodi BC election ngnani gangke tongkhor omhai ingla khamo tangni inglia ang tunaro thanai video san saka je tabuk petrol crisis no phurujagi tongo petrol crisis diesel crisis mane tamo kami thangai vote pinani lukorok kerengnya niwo thok ingko je jaga thok khai disi ni sai tongo gai মন্ত্রী বখরং নবদিন সিমি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিসা তংজা যে কনবে নরে তমুকিয়া আর বড় ইলেকশন সিনাই ও পরিস্থিতি অবনন কতর খাই ফুনুক জাখা নাই খাখলাই জাগো সুপ্রিম কোর্ট আবনো বড় এপ্লাই খেলাই নাই ওকে তাই কাইসা যে বিজেপি নি লিডার কামি হাবমায়া কামি তাবুক কক প্রচার খাইমাইয়া আবনো রিজন কতর হইনাই খা সংখ্যা নুগনাই সিনাই রক আভাই Usulmani BC election Usulmani ukrogni fair tabuk second kok tuma gakai 10ta noro samai 10ta news bising abuk BC election kaisi paikha tai kaisang kai je pherang kok jagai theika bota bai bahanok belai khe khari okma singsa sikla tukta ja kaham krung sumonto chakma 30 বছর umor tai mina chakma 27 বছর umorni borok ko nok ganao tongmani no wati jorao asusa pherang kogoi thei thangmani kok toma bai kha khamlai jak haste phiaba o siklarokni imang o siklarokni thinang kwbangma poja rujui tongmani abono thinang tongmarong bebang sabai sugor phibaika pherang kogoi ingkai bini parang ke pesar tholni nobin chora parao o pati thayo thangai nai kha rotis tripura hollywood chakma songrok khairok mani yafarika obo kaisa balaike wanama singsa koktoma ngai thangka mia ungko wati wa mani jorao mia sala sekang ingkai 3 number phiok jakha tripura hasteo puila tripura sarokni bagai agartalao hati
তাও থাক জরাতেই যে ত্রিপুরা হাসতে ত্রিপুরা বোয়াগ্রা মল সিমিনা ত্রিপুরা সানি আবনি ইয়াগুলো 1972 স্টেটহুড মানখা পূর্ণ রাজ্য অংখা আবনি পরে তাবো 72 ডিসমি ইয়াং লেখাইনাজি 50 60 70 75 বছর ওই থাকা তাবুক সে কাইসা মাত্র ত্রিপুরা সারনি হাতি হইনাই আমবো মকেতেं ফালদ্রপ সিকো আমবো সরকার রিয়া আবো যে টিএনবি একর্ডনি বিসিংতै যে চুক্তিনি রাং আমো বাইসে অর আগরতলানি लेक चुमनी और ना कॉक टमनी वैसे राधानगर नि मोटर स्टैंड गाना से रिजाक सिगो ब्रिज गाना वो ओके आरो फियोगी रेखा मिया मंत्री विकास देबबर्मा लगियो तंखा दानियल देबबर्मा रिटर्निंग लिडार बिसिं देबबर्मा ताई अनंत देबबर्मा सं ओके बरक नि बिसिंति मिया फियोगी रेजाक फानो दुगान हाति आसुनांकै मंगलबार माने खाना रग सिमि आसुक जाकनाय आरो मखितों पाइमाननाय ताई नाइट शेल्टार माने जे बरफ खामिया नायनि फाइनाय नगद थांनानै चाल थांका टाइम दिया ताइसे फाइनां फिरो आमाहेर फानो असुदांखा वाति इंगि फानो कोन जागा कोन घटना इंगि फानो थांमालि आंके अर थुइमाननाय आरो आगरतलानि राधानगर गानाव नाइट शेल्टार कम मार्केट सेट फॉर एसटी वेजिटेबल वेंडर्स नि साजाका जे मखिनि थाइने फालाय रक अर फालै मानो তাই হর থুনা গাকাই 100 টাকা নাংনাই মুখে দেখ ফালাই রক্ত 45 জন আছে অলরেডি বুকিং থাকা বর্গ ফিস কিসিমিসে মার খা গাই অব সরকারনি ইয়া অবং গাকাই ও যে রিটার্নিস ফাইয়ারনি প্যাকেজ নি রাংবাই তাংজাকমানি গাই অব তাই কাইসা কতর কক তো মানো রাংদই ফানো মা সামতুং মা খাইতুং সরকার খাইয়া ফানো তো ফানো যে মান খাতি প্রসারণ বাগি তংথাই আবস কাইসা কক্তমা কতর তাই কাইসা কক্তমা কতর অর হোম মিনিস্টার अमित शाह बीएसएफ रग्न कतर क्राक दागि मुंगरखा जे त्रिपुरा आसाम तै पश्चिम बंग इलिगेल इमाइग्रेंट्स दं तंमा रग्न नाइटुक कारेना बागै बीएसएफ रग बॉर्डर सिमी तंखे अंगला बॉर्डर ति जेहेतु लाई फैका अब उ जाल सुदाम उनको खेतो ओ तैतर खांकांके उनको लाई सिमी फुगै सुदाम चाकमा बाइया ताइसा उनको बाहिया चक्रा चाक दिमा हैकेनो साका होम मिनिस्टार अमित शाह हंकांके जे कामी कामिनि लिडार रक बाय मालाय नांनाय ब्लॉग नि वीडियो रक बाय सालाय नांनाय पंचायत सेक्रेटारि रक कक सालाय नांनाय बो कामी ओ साबो इलिगेल फाइ तंखा आबाइके सेरै जाल समा हैकेनो सवै इलिगेल इमाइग्रेंट साबो बांग्लादेशी फाइ तंखा पाकिस्तानी फाइ तंखा बरन नाइटु रमने दागि मुंगरखा होम मिनिस्टार अमित शाह आबुनि वीडियो तंगो आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। फरके अब यागुलो 4 नंबर थाका 5 नंबर अंका के 5टा हाकतर बेराय फाइका मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी भारत हाव थक क्राइसिस नि साइकलाङै थक न खाति दि नि साइकलाङै ताइ 5टा हाकतर बेराय मानि बिसिङो ताबुक कक साका जे नेदारल्यान्ड तो ब एग्री फिसारि रगनि बागै जाय कक सालाइका सुइडेन बेराय मानि के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताई डिजिटल रगनो तीनै भारत बाय ताय अपनानि कक न सालाइ बुखा नॉर्वे ओ गाकाय ग्रेट इनको
tamsaka technology amhairok ni baginai kok saka ingkai aboni pore ke energy bai bahino mau sakor khlaika ingkai aboni pore Italy bo thangka bo aro ka science and technology no pinai ko tai defense mane no nai morok nai mathang obrong tinai bo kok salai bo kha tai Bharat ni borom note bo sung saraka nai kok awai kha mantri bo khal no modi ni department. सबको पता है मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप पर एग्रीमेंट हुए। Yang kaisa kok tuma Delhi ni ko Lal Kella o Mia 24 tariko Jonjati Sanskritiक Samagam mo Tripura hastini borok thang sogijak mosanai rok rosabnai rok abai baksano o khebo Tripura ni koso rel tangsa kolokba khainai thanglaimani Samir Jamatia mungai wa blai ni cha sanamnai bono Rashtrapati Sarkar rekha tai wa bambu no tinai je alaja kaisa ajimung alaja kaisa snamung samkahnai bono o sarkar dajakha ingkai abno kariba haino jonjati sanskritiक samagamo juda juda beremni jonjati bitik organization rokno bo ringit langjakha ingkai abo 23 tariko borok sogi tongoi kha Delhi ni Chandan Nagar tai je Lal Kella o Mia 24 tariko o sanskritiक sangam khlaika borok train bai thanglai so khlaika Farketa kaisa obong thangka 6 number 7 number tongo Siddi Fensidil manjakmani Salbaria jesepano border morak jakri tongdi jespan naima thangka ham khai tong hiban sadi kintu manjagi tongo yang Churaibari ni hoite bahike lai phai Agartala ni yang bahike lai thang mungya kami rogo simi bahike manjagi tong bo belewana ma singsa Sidi to manjakmani bolongo manjak tongo lamo manjagi tongo abhaino kobangma tai tai kaisa tini kok sanai boromura eba hatai kotoro tok kaisa manmani tinai belai social media viral nai tongo bokrok ngake borok ni hai mokol borok ni hai bukuk ngake tok ni hai basak ngake tok soikok abo sikruk hai sikruk no tok ngake takuk haibo sikruk haibo abo haike viral ngi tongo phiaba abo hai imna ni kogya abo hai tok tongo ngake ekmatro Ramayana simise tongo sita khogit langjak pro je Ravanno kasunai tok jotayu ke jotayu tok khniba tonglai kha kintu kokmaya bo chir khogi simi tongo abo AI ni jugo AI bai bo thepajak khni baksa ka sai tongo abono chances besi ang je ani naituk mungo bahanya obo AI bai ni slamjak tamkhe kisa misa bokhorok to solai mano kintu obo tok ni bisingo pano dal kaisangi mano ge tok sikruk nya keba tok takhuk nani chances gabang ma ingkai abno ti bahanya borong bisingo chorchangi tongkha news rogo bo kalai tongkha je ke phano
ঠিক অবনো হইনাই সাইমাইনাखো কারণ ভাইরাল বরনি এংখা সাবো খালাইকা বল বরমুরানি ব জাগাও মানখা আবো তাছে যতে কোনো হদিস করে আবল বাগি আং সাবো অব ফেক খাবো তাতে বুকুক চং তাই কাইসাকে সিন্দ্রাই ওয়ার জাগাইনাই সাক বুকুমানখা খরকসা বুকুক নন্দননগর আগরতলাবো সিন্দ্রাই কাসাক কতরমা জাত বেওয়ার জাগাইনো লোমখা থৈলে থैया ক বা থैया আবো হাইবো কাইসা কক্তমা কাছে ফাইকা মিয়া 24 তারিখ তাই কাইসা কক তোমা ত্রিপুরা মথানি কক 10 নাম্বার অঙ্কা অব সাসিনাই 10 নাম্বার নিউজ টপ 10 ni bisingo je joining tabubo ত্রিপুরা মথাও সালবারি আঙ্গি তঙ্গ yang yakhei yang aba hai joining bisi election no tinai edisi election paimani ya golo no 24 ta seat manei ত্রিপুরা মথা vote paimani ya golo bisi election te joining phai tongo bus bisi election ত্রিপুরা মথা no kaplai ngnai abo nuhurjak abon bagini tebo lukurok ত্রিপুরা মথাও no koroi tongbayo hingkai yang ত্রিপুরা মথানি bokhaktei katal tongjak CEM Ronial Deborma kami kami belai lukurok ni dukhu dosanai baksa lama hama habanok bebag nainai jengjal katinani pulia naina grakha olo hamprai khlaini bagai boa graba sairo hajak maulon bonai tongo bojurrei tongo education no titi area o rongporne rok jatike kaham education manthung hni no tai boa gra je tabok sakjorati titi edisini CEM khoroksa EM khoroksa chairman khoroksa no chongkho tinjona phiaba tai prai 7 জনা হাইরক নো ইএম চংনানি দংখো আবো বিসি ইলেকশন ni pore hini himanike bisi election tau usingya gake ingya sakjorati chongya da tongno chong bisi election laimani nasimani uklogo karon tamo BJP no pressure khiklainai ni gangka tamungei BJP ni kise neta roke ingko norok chongui maya ni rogo sai tongpha titi sini agini CM Rarason Deborma bo nojora EM suru chongui maya ত্রিপুরা মথা ni rogo vengai tongai mani koktoma nukjagei tongkha EM চংনানি কোনো প্রবলেম ইয়া ফিয়াবা যে বিসিংতেই কক্তমা খানামা আংকে বিজেপি রক ন নাসিঙি তঙ্গ আংনর ন EM রাই নর সুনো ফান্ড রেডি নর সুনো এডিসিও ফান্ড কাবাংখা রেডি তাই যে তাবক তাবক 123 অ্যামেন্ডমেন্ট রেডি তাই আবাহাইনো যে ত্রিপুরা এসা একট ন ইমপ্লিমেন্ট খাইদি আবাহাইকে ন কেন্দ্র সরকার বড় গছিজাক রাজ্যনি বিজেপি ন গছিনানি সরকার ন গছিনানি বাকি চাইতবি দङ বুয়াগ্রা হনিনো কক্তমা তিনি আপডেট আসুন তাই ভিডিও ni logi logi nor khotro kismisa najen mangkhana asung sitong hambai